Assalamu alaikum. Today I have received this book from sir that I have ordered 2 days before, and this book is totally according to PMC syllabus. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं सेल्फ नईम अख्तर फ्रॉम अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और मैं सेकंड ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। और आज मैं बेसिकली डिस्कस करूँगा मेरी जर्नी, ठीक है, कि मैंने अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में कैसे एडमिशन लिया। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं MBBS के लेक्चर्स अपलोड करता हूं, तो इंशाल्लाह आप फ्यूचर में जब MBBS में आएंगे तो उम्मीद है कि मेरे लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। और इस चैनल का लिंक आपके कमेंट सेशन में नीचे दिया गया है। सो स्टार्ट करता हूं मेरी जर्नी। सबसे पहले तो ना जो जर्नी होती है ना, वो एक इंसान की उसे ही पता होता है, वो उसे 10 मिनट में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हाँ, मेजर इवेंट्स को वो बता सकता है कि क्या से क्या हुआ, मैंने ये किया, उसके बाद मैंने ये किया, लेकिन उस पर जो कैफियत गुजरी होती हैं, जो वक्त गुजरा होता है, जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वो या तो अल्लाह जानता होता है या तो वो बंदा जानता होता है जिस पर वो वक्त गुजरा होता है। सो मेरी जो जर्नी थी MBBS में एडमिशन लेने तक, वो इतनी आसान नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि जो मेरा एरिया था, जिस एरिया से मैं बिलोंग करता था, वो बड़ा बैकवर्ड एरिया था। उसमें जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड था वो उस लेवल का नहीं था जो कि बड़े बड़े शहरों में होता है। सो स्टार्ट करता हूँ 9th क्लास से। 9th क्लास में मैं बिल्कुल ज़ीरो था, ठीक है। मैं एक डल स्टूडेंट था, ठीक है, बिलो एन एवरेज कह लें कि। और मैं बैक बेंचर भी था, यानी मुझे कुछ अता पता नहीं होता था, ठीक है। मैं ना सबक याद करता था, बस एग्ज़ाम के आखिरी 1-2 मंथ में मैं पढ़ा और मैंने 464 मार्क्स ले लिए। जो मेरी क्लास में जो टॉपर था ना, उसके 470s या 80s की लाइन में मार्क्स थे। और मुझे उससे बड़ा यानी थोड़ा एहसास कमतरी हुआ, बिकॉज़ आई हैड फीलिंग्स कि यार मैंने कुछ करना है। क्योंकि ये मेरे फादर का ड्रीम था कि मैं MBBS में एडमिशन लूँ एक अच्छे से इंस्टीट्यूट में। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ये मेरा रिज़ल्ट आया तो प्रिंसिपल के मैं सामने खड़ा था, ठीक है, लेकिन उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि आपके कितने मार्क्स हैं, ठीक है। उन्होंने ये पूछा कि वो टॉपर किधर है। सो दैट टच्ड माई हार्ट, ठीक है। वो लम्हा मैं नहीं भूल सकता आज तक कि उन्होंने मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दी क्योंकि मेरे मार्क्स कम थे, लेकिन उन्होंने उस टॉपर को इम्पोर्टेंस दी। तो ये मेरे लिए एक बड़ी मोटिवेशन बनी, ठीक है। ये जब मैं 10th क्लास में था तो इसने ना मुझे बहुत चेंज किया। 10th क्लास में मैंने जब इरादा किया कि मैंने इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स लेने हैं, ठीक है, मेरे पेरेंट्स का भी ये ड्रीम था, तो मैंने जब इरादा किया, मैंने दिन रात एक किया, मेहनत की, एंड आई गॉट 499 आउट ऑफ 505, ठीक है, कि 464 से 499 मार्क्स। ये जर्नी इतनी आसान नहीं होती, ठीक है, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई अचीव्ड बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। और उस का जो टॉपर था मैट्रिक का, उसके भी ऑलमोस्ट 499 या 500 मार्क्स ही थे। सो इस तरह से जर्नी स्टार्ट हुई। देन आई थॉट कि अगर मैंने एडमिशन लेना है तो मुझे एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देन आई शिफ्टेड टू लाहौर। और लाहौर में जब मैं आया तो सबसे जो मेजर इशू था, क्योंकि मैं एक बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करता था, तो सबसे जो मेजर इशू मेरे लिए वो ये था कि मैं डिप्रेशन में चला गया, ठीक है। मैं लोगों से डिप्रेस होता था कि यार ये शुरू से ही नर्सरी से ही इतने अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़े हैं, इनके कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर है, इनकी वोकैब इतनी स्ट्रॉन्ग है, इनका बोलने का अंदाज़ इतना स्ट्रॉन्ग है, इनकी ड्रेसिंग सेंस इतनी स्ट्रॉन्ग है। और मैं एक बैकवर्ड एरिया से आया था, ना मेरी वोकैब थी, ना मेरी सेंस ऑफ ड्रेसिंग थी, कुछ भी नहीं था मेरे पास। सो आई गॉट डिप्रेशन, ठीक है। लेकिन बस एक इरादा मैंने किया हुआ था कि मैंने इंशाल्लाह इनको कम्पीट करना है, ठीक है, मैंने एडमिशन लेना है हर सूरत। और यही वजह है कि मैंने मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई गॉट एंटी सोशल टोटली। ना मेरे पास टच मोबाइल होता था, ना मेरे पास किसी भी सोशल अकाउंट पे मैं नहीं था, एक्टिव नहीं था। मैं एंटी सोशल हुआ सबसे पहले। देन मैंने उनको अपना एक कंपटीशन समझा, ठीक है। जो लाहौर में पढ़े, लाहौर में ही ग्रो अप हुए, उनको मैंने अपना कंपटीशन समझा, उनसे मैंने कम्पीट किया। द रियल थिंग इज़ कि आप किसी भी जगह पर अगर आप इन्फीरियर हैं तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इन्फीरियर ही रहें या आप सुपीरियर बनने के ख्वाहिशमंद हैं। अगर आप सुपीरियर बनने के ख्वाहिशमंद हैं ना, तो आप कम्पीट करते हैं, ठीक है। दैट्स द मेजर थिंग, दैट्स द बेसिक पार्ट ऑफ माई स्टोरी।
اگر میں ان سے انفیریئر ہی رہنا پسند کرتا تو آج شاید میں یہاں پر نہ ہوتا. میں نے ان سے کمپیٹ کرنا چاہا بیکاز آئی وانٹیڈ ٹو گیٹ ایڈمیشن ان MBBS. ٹھیک ہے, تو میں نے ان سے کمپیٹ کیا. ٹھیک ہے, اور الحمدللہ ٹیچرز کی نظروں میں آنا شروع ہوا, فرنٹ روز میں. ٹھیک ہے, کمیونیکیشن اسکلز میں نے اپنی ڈیولپ کی کیونکہ میں بڑا بیکورڈ ایریا سے تھا. ٹھیک ہے, اور وہ کیب اسٹرونگ کی, ہر طرح سے میں نے اپنے آپ کو ان سے کمپیٹ کیا. ٹھیک ہے, اگر آپ انفیریئر ہیں نا تو یہ آپ کا فالٹ ہے کہ آپ انفیریئر ہی رہیں. اف یو آر انفیریئر, ٹھیک ہے, ہر ایک کے سرکمسٹانسز سیم نہیں ہوتے, آئی کین انڈرسٹینڈ, کیونکہ میں خود اس فیز سے گزرا ہوں. لیکن انفیریئر رہنا یہ آپ کا فالٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ ایک ایسے بیکورڈ ایریا سے بلونگ کرتے ہیں, اس میں آپ کا کوئی فالٹ نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کیا ایک آپ سمجھ لیں کہ حکمت ہے. لیکن آپ انفیریئر رہے, آپ نے خود کو چینج نہیں کیا, یہ آپ کا فالٹ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپرچونیٹیز دی ہیں, صلاحیتیں دی ہیں, یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ چینج ہو. دین الحمدللہ آئی گوٹ 1044 مارکس ان FSC. پھر MD کیٹ کی باری آئی. MD کیٹ میں اگین ان کے کنسیپٹس بہت اسٹرانگ تھے. ٹھیک ہے, وہ ان کی اسپیشلی انگلش میں مجھے بڑا پرابلم ہوتا تھا. ان کی انگلش اسکلز بہت, یعنی ہر چیز میں نے اپنے آپ کو ان سے کمپیئر کیا کیونکہ وہ میرے لیے ایک اسٹینڈرڈ تھے. ٹھیک ہے, اینڈ اور الحمدللہ میرے پہ ایک وقت ایسا آیا کہ میں اتنا کچھ سیکھ چکا تھا کہ وہ جن سے میں ڈپریشن لیا کرتا تھا ٹاپرز سے, وہ الحمدللہ میرے سے ٹاپکس سیکھنے آیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, کہ نہیں بھائی یہ سمجھا دیں. میں آئی نوٹ بریگنگ. ٹھیک ہے, یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جسٹ اور یہ سب صلاحیتیں بھی دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے, میرا تو آج تک یہی بلیو ہے. لیکن آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو اینڈ موٹیویٹنگ یو گائز کہ آپ بھی کمپیٹ کرنا سیکھیں, زندگی میں کمپیٹ کرنا سیکھیں. پیچھے وہ شخص رہتا ہے جو کمپیٹ نہیں کرتا. اگر میں ان سے کمپیٹ نہ کرتا تو شاید آج میں اس مقام پر نہ ہوتا. ٹھیک ہے, اینڈ MD کیٹ میں نے بہت اسٹرگل کی. ٹھیک ہے, بٹ جب کووڈ آ گیا, ٹھیک ہے, آن لائن سیشن ہو گیا, دین میں نے ٹچ موبائل لیا. پہلا ٹچ موبائل میں نے تب لیا جب آن لائن سیشن سٹارٹ ہو گیا تھا MD کیٹ کا. اوکے, سو اور یہ جو کووڈ سیشن کا ہمارے پاس MD کیٹ تھا نا, جو ہم نے MD کیٹ دیا ہے, وہ ورسٹ ایور ان ہسٹری آف پاکستان MD کیٹ رہا ہے. اور لیکن پھر بھی الحمدللہ وی سروائیوڈ. ٹھیک ہے, وی سروائیوڈ اینڈ آئی گوٹ 187 آؤٹ آف 200. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ تھوڑا بہت کم آئے. ٹھیک ہے, 6-7 مارکس اگر ٹاپر سے کم بھی آئے تو اس کی ریزن یہ تھی کہ ذرا پیپر مینول ڈفرینٹ تھا. ٹھیک ہے, ہر پروونس کا ڈفرینٹ پیپر تھا, تو وہ لک پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے, ہر چیز میٹر کرتی ہے. بٹ الحمدللہ میرے مارکس اتنے تھے کہ آئی کین اچیو مائی گول, آئی کین اچیو مائی ڈریم. اور فائنلی آئی گوٹ ایڈمیشن ان علامہ اقبال میڈیکل کالج, جو کہ میرا ڈریم تھا کہ میں اس انسٹیٹیوٹ میں آؤں. ٹھیک ہے, ہر ایک شخص کا ایک ڈریم ہوتا ہے. میں یہی نہیں کہتا کہ علامہ اقبال ہی سب کا ڈریم ہونا چاہیے. ہر ایک کو ایک انس ہوتا ہے, محبت ہوتا ہے. کبھی یعنی کسی کو کنگ ایڈورڈ سے ہے, کسی کو علامہ اقبال سے ہے, کسی کو سمز سے ہے, کسی کو نشتر سے ہے, وٹ ایور. لیکن اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کریں. ٹھیک ہے, اسپیشلی جو FSC کے اسٹوڈنٹس ہیں ابھی سے ہی, اگر آپ پیچھے ہیں تو ہمیشہ یہ مد نظر رکھیں کہ پیچھے ہونا ایک الگ چیز ہے, پیچھے رہنا ایک الگ چیز ہے. اگر آپ پیچھے ہیں اٹس اوکے, لیکن اگر آپ پیچھے رہ رہے ہیں نا جان بوجھ کر, آپ کو پتہ ہے کہ آئی کین چینج مائی سیلف, پھر بھی آپ پیچھے رہ رہے ہیں, تو یہ آپ کا فالٹ ہے. تو اسٹرگل کریں. ٹھیک ہے, دن رات ایک کریں, محنت کریں. پیرنٹس کی دعائیں یہ بہت کاؤنٹ کرتی ہیں آپ کی اچیومنٹ میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرے پیرنٹس میرا سہارا نہ ہوتے, ان کی دعائیں میرا سہارا نہ ہوتیں, اور کیونکہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ MBBS کیا ہوتا ہے. لٹرلی جب 7th اور 8th میں تھا مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ MBBS کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر بننا ایک کتنا بڑا اسٹیٹس ہوتا ہے. یہ میرے پیرنٹس نے مجھے ایک ڈریم دیا کہ ہم تمہیں ایک ڈاکٹر دیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پیرنٹس کی دعائیں بہت کاؤنٹ کرتی ہیں. اینڈ ڈاکٹر عمر فاروق, ان سے میرا ایک بہت ایک اچھا
ایک ریلیشن سا ہے, ٹھیک ہے. یہ بہت میرے لیے انسپائریشن رہے ہیں. جب ایم ڈی کیٹ کے ڈیز میں تھا تو میں نے آرمی کے لیے بھی ٹرائی کیا تھا, تو انہوں نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا, مجھے بہت میرا سہارا بنے, ٹھیک ہے. تو میں فزیکل میں رہ گیا تھا, ادروائز کمپیوٹر ٹیسٹ میرا پاس تھا, وہ ان کی وجہ سے تھا, ٹھیک ہے. تو ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا, اور جتنے بھی میرے ٹیچرز ہیں, ٹھیک ہے, جنہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا, مجھے پڑھایا, میرے محسن ہیں, میں ان کا بھی شکریہ گزار ہوں. اور ایٹ دی اینڈ میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے نا زندگی میں, آپ کچھ بھی اچیو کرتے ہیں تو ہمیشہ سب سے پہلے جو آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے نا, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے. ہمیشہ سب سے پہلے نا اللہ تعالیٰ کو پریئر رکھیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے نا, اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز ہیں, اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اینڈ دیٹس مائی اسٹوری. اور آئی ہوپ سو کہ آپ موٹیویٹ ہیں اور آپ موٹیویٹ ہوئے ہوں گے اس اسٹوری سے, اینڈ یو ول کریٹ یور اون اسٹوری. تھینک یو. Assalamu alaikum. Today I have received this book from sir that I have ordered 2 days before, and this book is totally according to PMC syllabus.